Bonjour, tompony anarako, nareo efa saina izany hoe nanomboka ny lalao tekenina sérieusement nareo dia miditra any amin'ny niveau. Ie, za koa nandalo tany. Zalahy aloha milay fa nareo zany rehefa miditra anatina communauté anankiray dia mila mifantatra ny vocabulaire. Raha tonga dia miditra any nareo tsy mifantatra vocabulaire dia zao daholo ny zavatra hainareo any. Moins 14 retsy ko iny a. Taille lesson FT2 tsika mitsam. Kay lety zany wif va. Bon, askaz lesson tika vina. Donc anatin'ity vidéo ity dia zavaiko ça en tant que olona débutant en teken, et tena débutant ça va ça mandangueo. Donc maintenant place la vidéo, vocabulaire vite c'est nataoko manque vite ho anareo et j'espère que vous allez apprécier. Misy notion de base teken amilay anarana 1 2 3 4. Essayez d'entendre le carré 1, triangle 2, x3, t rond 4. C'est foutu. Direction teken t misy anakefatra. Back, forward, up, down. Ny anafoizan'zareo anazy B, F, D, U. C'est footsin. Ici, traduction footsin. Parenthèse que les TF, UB, UF, c'est en fait la combinaison de plusieurs directions. Par exemple, TF par avant, UF au avant. TF, N, neutral, simpustra, ninin. Ok, comme vous verrez, N na étoile qui est comme on dit ça. Simpustra, ninin, qui est une instance dans ton mort, ça n'a pas simpustra, direction. Next. Atao hoe punish. Donc bloc. Kusira famidra foana. Zany atao hoe punish. Zereo mbola miverina midina izy. Counter hit, na hoe counter. Misy misopy ray. Za mamely voalohany alohan'ny ipetahana iny koa iny dia izay atao hoe counter hit. Zay zao counter hit. Matetika mila mipopotery le coup rehefa counter hit. Zay atao hoe counter hit. Tsy voatery iny atao hoe counter hit fa mety zavatra hafa koa izao counter hit anankiray ary tsy voatery combo counter hit. Parenthèse, raha efa manomboka le mouvement ka ianao voany koa dia izay anao hoe faux counter, ok? Dia ny dégâts miakatra kokoa 120%, 115% ohatran'izay. Hitandreny atao hoe counter, surtout rehefa Paul Adva Deathfist. Ina atao hoe whiff. Pan, pan, mamely rivotra, pan, pan, zany whiff daholo zany. Whiff, whiff, imotsy whiff iny farany. Whiff, whiff. Launcher. Launcher dia le komananga manomboka combo. Launcher. 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 Zay launcher daholo. Launcher. Iko voalohany atao hoe launcher. Atao hoe combo. Iny atao hoe combo. Misy launcher, misy zavatra voanivoany, dia misy mapitika, dia misy mamarana. Voilà. Donc dans le vocabulaire on dirait launcher, screw, ender. Zay fotsiny. Atao hoe stance. Iny atao hoe stance. Izao stance iray. Ohatrany hoe paozina karta vaovao ilay izy. Stance hafa. Dia misy koa afaka atao amin'ireny stance ireny. Izao stance.
FT. FT c'est first to. Matetika first to free c'est mandre 3 manches gagnantes c'est tonga telo voalohany na FT2 c'est tonga roa voalohany FT20 c'est tonga roapolo voalohany. Voilà. Resaka backdash forward dash backdash arrière na backpack forward dash mazava loatra fa forward na FF na avant izay ny anisan'ny zavatra basika indray mitekany. Korean backdash za mbola tsy mahay Korean backdash dia teneniko maloha ny problème tsika te backdash matetiky MDB fa miadana be nataoko back MDB fa misy méthode vaovao ohatra zao plus ou moins ohatran'izay le izy dia ny teknika dia hoe tapahana le izy dia tohizina backdash anankiray vaovao ohatran'izao bazana ohatra ka atao miadana plus ou moins zany atao hoe Korean backdash ahafahana miala malaky be an'ilay adversaire. Zavatra hafa tsy haiko ndray koa dia atao hoe wave dash. Ino atao hoe wave dash? Backdash mihemotra malaky be dia wave dash mandeha aloha be. Mishima ihany afaka manao anazy matetika. Ohatran'izao moa zany izy fa iny wave dash c'est à peu près comme ça. Ratsy be zany raha wave dash dia ke. Side step, pas de côté. Ok, side step. Bon, c'est pour side step, deux side step. Mais voyez, mais c'est comme track. Sidewalk. Wall splat. Une autre wall splat. Ok? Mouvement anankiray atao hoe wall splat raha ohatra ka mikosena iny. Misy ohatra tsy wall splat iny mouvement iny koa tsy wall splat fa ity zao wall splat ohatra. Dia mety ity zao wall splat sady ny ambonimbony ihany. Misy ambonimbony zao wall splat iny. Wall bounce. Então wall bounce. Okizeme na hoe oki dia zavatra miseho rehefa hitsangana ilay adversaire. Donc okizeme exemple anankiray karazana piège le izy. Zavatra raha iny garantie zavatra raha ihany no afaka ananan'iny potsitra arrière ohatra. Ok? Iny koa zao sûr fa garantie rehefa mitsangana izy. Donc atao hoe oki fahaizana mamely rehefa hitsangana le adva. Voilà. Donc répétez après moi. On ne dit pas bas avant triangle mais down forward 2 en anglais. Fa maninona moa zany tsika no mampiasa an'izany notation zany zay ny notation universelle manara-damody kely tsika fa ny important indrindra dia hoe tsy sur PlayStation ihany ny Tekken fa misy sur Xbox, misy sur PC, misy sur stick d'ailleurs ho an'ny contrôleur dia tsy voatery izy carré triangle ny notation an'ilay bouton dia mba hanafana universelle anazy dia 1 2 3 4 down forward sy ny tariny dia exercice kely ho anareo ianaro tenenina ny bouton pitsirinareo amin'ny notation zay. Zay zany le izy za dia misaotra anareo nijery ny vidéo hatramin'ny farany. Za moa zany miezaka manampy ny communauté ihany fa tadio foana fa za olona tsy dia hoe mahay Tekken be manahoana drosier ny personnageko fa mbo mianatra dia mizara aminareo zavatra nianaranay tamin'ny Evo sy tamin'ny expérience kely izay mbalasinay. Ohatra ka tianareo le vidéo dia anontaniana foana hoe inona no tianareo atao vidéo manaraka anao commentaire ny tournoi gasy sika dia ho itao izay tohiny raha misy feedback tsara dia mitohitohy foana raha mbola misy ny fotoana. Ciao.